So naglaag day mi diri sa plaza kay para magkaon sa baya kong mama og kuya. So niuban ko ni mama og ni kuya og ni adto mi sa plaza. Kaingon daw sa kong kuya nga magpalit daw siya og bag og sinina og jersey. Nagsabay pag gini si Cooper namo kay basig ukdo na siya sa mama nako. Og dari na nasuko akong mama kay basig dili na siya pasudlon dito sa plaza. Og giingnan ko niya nga magdala na dog stick kay para paulion na. Niya giguko din ako si Cooper kay maabot na gini siya dito sa plaza. Og nagpa-cute-cute pagid siya kay para dili na siya paulion. Nya ginapugos ginako nga mag-uli kay para kibasig kasabaan mi dito nga nagpasulod mig iro. Nya dito na ko naulawan kay ginahapak na kong iro. Unya dito nagilabayan og bato ni mama kay gilabayan nagbato sa kong mama. Unya paguma na mo gukod sa iro naghinahina din na nimigdayon og ato sa plaza. Sa kagukod na mo sa iro gigutom na gid mi. Tingala mo nga dali lang mi naabot sa plaza kay among balay dapit laman sa plaza. Pag abot pa lang namo sa plaza damo na kay tao. Og nagprepare pud sila pagkaon para sa banda unyang gabi kay Oktoberfest man sa Pulomulok karon. Unya nagsuroy pagid mi kadali dari sa pagkaonan kay para unsa among kaonon karon. Unya nagstorya nay dari dayon akong mama ug kuya nga unsang paliton og nag-ukay-ukay sa sila kuya og mama nako og jacket kay para sa suoton niya sa school. Kay gwapo pud ilang ginatinda dari kay puro pantalon og mga jacket og mga iban pa. Og nakakita na pud mi og pagkaon. Unya naghinahina din migpili og pagkaon dari. Damo pud og ginaadtuan dari nga tawo kay ilang cheese daw kay mo liquid. So naghulat sa mi dari kadali kay ako mama nagpalit sa dog Aritos. Finally naabot na gid ang order. Tanawa gunaon sa kalami. So mao daw ni ilang ginaingon nga liquid daw ilang cheese. Habang ginapakita pa nako sa inyo, nag-taste test ako kadali kay more gusto gud ko mag-tasting ba. Nya naghinay-hinay din migkuha dari nya. Tingala ko ba nga sa akong likod naga pangayog kwart. Og habang gakaon ko na nagid akong mama. Nya gitistingan po niya tong akong ginakaon namo. Habang ginahulat namo ang Graham shake, nabot na gid. Kaya akong fries na magani kalahati na magani. Og nag-order pa akong mama para sa papa nako og lola. Syempre dalon ginato sila kay para napud sila makanan. Nya gihinay-hinay dayon nako shake ang Graham bar nya git pagtisting nako murag na sa heaven ko ba. Nya nagkaon daig fries murag puli-pulihanay god tara mo inom na pud kog shake unya. Oh ingnan ben ako sa inyo ha. Murag puli-pulihanay ba basig matuok ko. Nag-ingon pa daw ko mama nga mag-order pa daw ko kay para sa kong papa kay Diyos lamang gutong gidala niya. Kay gi-order na pud man kay shawarma man. Pag abot pa lang nako hurot na akong fries. Ubos dayon akong shake.